Assalamualaikum students, welcome to Fun's Academy with lecture number that's 3, chapter number 2, first year physics coaching. Okay. Today our topic is geographical directions. Geographical directions. So it's our common experience, our common observation that we are using east, west, north, south. Common, so geographical directions. Olav, Obar, Dakhan, Uttar. East, west, north, south. And east, west, north, south, ये graphically and basically ये geographical directions हैं. Graphically यो कीअं ड्रा कया वेंदा आहिनि. उन लाइ यादि रखे छॾियो त तव्हां जिथे बि बीठा आहियो, जंहिं तरफ़ तव्हां आहियो, हाणे इहो तरफ़ तव्हांजे साम्हूं साम्हूं इहो वेंदो नॉर्थ, ऐं तव्हांजे बैक में वरी बैक साइड इहा साॻी लाइन वरी पोइ ते वेंदी. हाणे पोइ ते जेकॾहिं नॉर्थ आहे त पोइ ते वरी छा थींदो साउथ, ऐं तव्हांजो राइट हैंड ईस्ट, तव्हांजो लेफ्ट हैंड वरी वेस्ट. हाणे एक्चुअली हीअं हॉरिज़ॉन्टल आहिनि, माना हीअ प्लेन एक्चुअली हीअं आहे. जेकॾहिं मां हीअं कढां फर्ज़ कयो मां हीअं थो कढां त हीअ एक्चुअली अहिड़े क़िस्म जी माना मूंखे ड्राइंग करणी पवंदी. त हीअ तव्हांजो आहे, यादि रखे छॾियो त हीअ तव्हांजो आहे, हीअ तव्हांजे साम्हूं नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, ऐं पोइ हिते छा थींदो साउथ थींदो. पर जीअं त असांजो बोर्ड ईअं वर्टिकल आहे त बुक ते यानी बोर्ड ते जेका फिगर ठहंदी सां हीअं वञी ठहंदी. एक्चुअली नॉर्थ बोर्ड ते त मथे आहे, पर इहो नॉर्थ एक्चुअली हीअं आहे, माना इहो तव्हांजे साम्हूं आहे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. त इहो मां जेका ड्राइंग ड्रा कनि छो आहे. हाणे मां हेॾे मुंहुं थो कयां, जेकॾहिं मुंहिंजो मुंहुं हीअं आहे त पोइ नॉर्थ हीअं वेंदो, ऐं साउथ हीअं वेंदो, ईस्ट हेॾे थींदो, ऐं वेस्ट हिन तरफ़ थींदो. यादि रखे छॾियो. जेकॾहिं मां बोर्ड हिन तरफ़ आहे त पोइ ईस्ट, ही बोर्ड हीअं वर्टिकल आहे. हाणे बोर्ड जेकॾहिं मां बोर्ड जे साम्हूं आहियां त पोइ ईस्ट हीअं, वेस्ट हीअं, नॉर्थ मथे कंदासीं जेकॾहिं, ऐं साउथ हेठि वेंदासीं. जेकॾहिं बोर्ड हिन तरफ़ आहे फर्ज़ कयो त पोइ ईस्ट, वेस्ट, बाबा ही नॉर्थ मथे कढंदासीं, साउथ डाउनवर्ड. पर एक्चुअली हीअं सिस्टम आहे, माना इहे हॉरिज़ॉन्टल यानी लाइनूं हूंदियूं, ॿई लाइनूं हिक ॿिए खे बाबा माना हिक ॿिए सां परपेंडिकुलर हूंदियूं, पर इहे लाइनूं यादि रखे छॾियो त हीअं हॉरिज़ॉन्टल लाइनूं हूंदियूं. हाणे मां जेकॾहिं साम्हूं बीठो आहियां त बोर्ड ते त मां नॉर्थ मथे कढंदुसि, साउथ हेठि कंदुसि, त इहा अपवर्ड आहे. नॉर्थ को हेॾे कोन्हे को, न को साउथ हेठि आहे. पर हाणे रूल हीअ आहे त जिथे तव्हां बीठा आहियो तव्हां बिल्कुलु पंहिंजे साम्हूं साम्हूं, भली पोइ ईअं एंगल ते हुजो, पर साम्हूं तव्हांजे नॉर्थ थींदो, पोइ ते वरी हुनजे अपोज़िट साउथ, हीअ जेका राइट हूंदी आहे ईस्ट, हीअ जेका लेफ्ट हूंदी उहा वेस्ट थींदी. जंहिं बि बोर्ड ते जिते तव्हां हुनजे साम्हूं बीठा आहियो त इहो यानी ड्राइंग अहिड़े क़िस्म जी थींदी. हाणे मिसाल मां बोर्ड जे ईअं साम्हूं आहियां, हाणे साम्हूं आहियां त पोइ छा करिणो पवंदो, मूंखे ही बाबा लाइनूं ड्रा करणी पवंदियूं. हाणे अहिड़े क़िस्म जी ड्राइंग करणी पवंदी मूंखे. हाणे इहो ओरिजिन आहे, स्टार्टिंग पॉइंट आहे. हाणे मां साम्हूं आहियां त हीअ ईस्ट आहे, ऐं मुंहिंजे साम्हूं ही नॉर्थ आहे. बाबा नॉर्थ, हाणे हीअ लाइन एक्चुअली हीअं तस्वर कबी, हीअ असां लाइन हीअं निकितल आहे, पर हीअं नॉर्थ हीअं तस्वर कबो, पर बोर्ड ते असां मथे था माण्हू, पर तव्हांजो तस्वर छा आहे कि इहा नॉर्थ जेका हिन तरफ़ आहे, हीअ लाइन बोर्ड ते त हेठि आहे, पर इहा एक्चुअली हीअं लाइन आहे, माना मुंहिंजे बैक साइड में. ओके. हाणे मुंहिंजे साम्हूं ही नॉर्थ आहे, हीअ साउथ, हीअ वेस्ट आहे. त हाणे इहे आहिनि तव्हांजा जोग्राफिकल डायरेक्शन्स. इहे स्टार्टिंग पॉइंट आहे. तव्हां
किथे बीठा आहियो, कहिड़ी पोजीशन ते, ज़मीन ते बीठा आहियो, रोड रस्ते ते, किथे बीठा आहियो, घर में बीठा आहियो, आङुर ते बीठा आहियो। त एक्चुअली तव्हां जंहिं बि डायरेक्शन में बीठा आहियो तव्हांजे साम्हूं साम्हूं इहो नॉर्थ सॾिबो। माना जेकॾहिं असांखे बोर्ड ते फर्स्ट कयो ड्राइंग करणी आहे त पोइ हिन जो तरीक़ो इहो आहे त तव्हां बोर्ड तव्हांजे साम्हूं हुजे, प्लेन तव्हांजे साम्हूं आहे, हाणे प्लेन जे साम्हूं बि तव्हां राइट पासो ईस्ट ऐं मथियो पासो माना ही साम्हूं वारो पासो इहो नॉर्थ करे छॾियो। बाक़ी ईस्ट जो अपोज़िट वेस्ट थींदो, नॉर्थ जो अपोज़िट साउथ थींदो। हाणे हिते तव्हां ॾिसो ईस्ट ऐं नॉर्थ जे दरमियान इहो हिकु चौथाई आहे। जेकर असां ईस्ट खां वेंदे ही फिरींदासीं 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। माना जेकर फर्ज़ कयो असां हिते हीअं असां हीअं फिरंदा अचूं त ईस्ट खां वेंदे नॉर्थ ताईं 90, नॉर्थ खां वेंदे वेस्ट ताईं नॉर्थ, वेस्ट खां वेंदे साउथ ताईं छा आहे इहा 90 डिग्री आहे। ओवरऑल 90 90 90 प्लस 90 ओवरऑल 360 डिग्री। असां ईस्ट खां निकितासीं, हीअ एंटी क्लॉक वाइज एंगल खणबी आहे या पॉजिटिव एंगल आहे एंटी क्लॉक वाइज। ईस्ट खां निकितासीं ईस्ट ताईं माना हिते साॻे हंधि पहुतासीं, ओरिजिन खां वरी ईस्ट ते पहुतासीं त इहो असां 360 ताईं फिरी आयासीं। हाणे एक्चुअली जेको ही वेक्टर क्वांटिटीज़ बाबा जेके बि आहिनि जिन खे तरफ़ आहे वेक्टर यादि रखे छॾियो त जेकॾहिं हीउ हिकिड़ो वेक्टर आहे, हीउ वेक्टर ए आहे, को बि वेक्टर आहे। हाणे वेक्टर ए जो मैग्नीट्यूड यानी लाइन जी लेंथ त असां मैग्नीट्यूड त मालूम करे सघूं था, पर ही कीअं ख़बर पए त हीअ डायरेक्शन काॾे आहे, इहो डायरेक्शन कीअं लाॻो। त हिकिड़ा जाग्राफिकल डायरेक्शन आहिनि, हिकिड़ा ज्योमेट्रिकल डायरेक्शन्स आहिनि। जोग्राफिकल डायरेक्शन में असां ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इस्तेमालु कंदासीं ऐं ज्योमेट्रिकल डायरेक्शन में असां एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ज़ेड एक्सिस इहो इस्तेमालु कंदासीं। एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव। अॼु असां सिखूं था पिया जोग्राफिकल डायरेक्शन्स। त हिकु वेक्टर आहे, जेकॾहिं इहो हाणे ॾिसो हिकिड़ो वेक्टर आहे, उनखे यादि रखे छॾियो उन वेक्टर जो डायरेक्शन लाइ हिकिड़ी रेफरेंस लाइन जो हुजणु लाज़मी आहे। रेफरेंस लाइन खां सवाइ वेक्टर तव्हां उनजो डायरेक्शन नथा मुयसरु करे सघो। त वेक्टर जो टेल जेको हूंदो उन रेफरेंस लाइन ते हूंदो। मिसाल मां हीअ लाइन थो ड्रा कयां, हाणे हिन वेक्टर जी हिन लाइन सां एंगल केतिरी आहे त हीअ रेफरेंस लाइन आहे। हाणे माना हिन वेक्टर खे डायरेक्शन, हाणे हीअ एंगल आहे, एंगल माना हुनजी डायरेक्शन, ज़ाहिर इहा एंगल नंढी थींदी त हीअ डायरेक्शन चेंज थी वियो। त हिन रेफरेंस लाइन खां सवाइ वेक्टर जो डायरेक्शन एंगल माना डायरेक्शन नामुमकिन आहे। मां जेकर ही फर्ज़ कयो हीअं हिकिड़ो वेक्टर हीअं ड्रा करे छॾियो, या इन वेक्टर जो तव्हां लाइन जी लेंथ त मुयसरु करे सघो था, पर ही तरफ़ काॾे आहे इहो एंगल खां सवाइ। मिसाल हाणे मूंखे हीअ एंगल थो ॾे, यानी हिते रेफरेंस लाइन जो हुजणु लाज़मी आहे, हुनजो टेल रेफरेंस लाइन ते हुजे। हाणे तव्हां एंगल हेॾां खणी सघो था, एंगल हेॾां खणी सघो था, त रेफरेंस लाइन सां केतिरी एंगल आहे या एंगल ॿुधाए थी त हीउ वेक्टर केतिरी एंगल ते आहे, माना हिन लाइन सां केतिरी डायरेक्शन में आहे। त उन करे यादि रखे छॾियो त हिकु वेक्टर लाइ रेफरेंस लाइन जो हुजणु लाज़मी आहे, बेस लाइन जो हुजणु लाज़मी आहे। त असां ओवरऑल जेका हितां जेकॾहिं जोग्राफिकल डायरेक्शन कढंदासीं, मिसाल मां जेकॾहिं चवां त बाबा ही हिकिड़ो फोर्स आहे, इहो लॻी रहियो आहे, माना हिते हिकिड़ी बॉडी पई आहे, हुते फोर्स लॻी रहियो आहे। मां वेक्टर ड्रा कयो आहे, ॾिसो अलॉन्ग ईस्ट ड्रा कयो अथमि, एफ इज़ इक्वल टू 20 न्यूटन। हाणे यादि रखे छॾियो त एफ 20 न्यूटन आहे, हिनखे डायरेक्शन बाए काॾे आहे बाबा, हाणे इहो ईस्ट तरफ़ आहे, माना ईस्ट तरफ़ फोर्स लॻी रहियो आहे 20 न्यूटन। नॉर्थ तरफ़ ज़ोर लॻी रहियो आहे केतिरो, एफ इज़ इक्वल टू 30 न्यूटन। 30 न्यूटन ज़ोर आहे नॉर्थ तरफ़ आहे,
बाबा 10 न्यूटन फोर्स आहे, F इज इक्वल टू 10 न्यूटन आहे जेको काॾे लॻी रहियो आहे, जेको वेस्ट तरफ़ आहे। 40 न्यूटन फोर्स लॻी रहियो आहे, काॾे आहे? 40 न्यूटन फोर्स आहे जेको काॾे आहे? साउथ तरफ़ आहे। त हिते एज अ वेक्टर फोर्स जेको आहे F इज इक्वल टू 20 न्यूटन टू ईस्ट मुकमिल वेक्टर आहे जंहिंखे डायरेक्शन बि आहे। आर मां हीअं लिखंदुसि, मां हीअं लिखी सघां थो, यानी टू ईस्ट लिखूं या असां हीअं लिखूं 20 डिग्री 20 न्यूटन्स एट 0 डिग्री विथ ईस्ट। ईस्ट सां 0 डिग्री ते आहे। हाणे हिन लाइ मां लिखी सघां थो त फोर्स टुवर्ड्स नॉर्थ लिखी सघूं था, फोर्स 30 न्यूटन, यानी F इज इक्वल टू 30 न्यूटन टुवर्ड्स काॾे बाबा? नॉर्थ, टुवर्ड्स नॉर्थ। या मां हीअं बि सघूं था F इज इक्वल टू 30 न्यूटन एट 0 डिग्री विथ नॉर्थ। नॉर्थ सां 0 डिग्री ते ज़ोर लॻी रहियो आहे, मां ईअं बि लिखी सघां थो। पर हाणे जेकॾहिं को बि वेक्टर, हाणे हिकिड़ी बॉडी आहे जेका जंहिंजी वेलासिटी आहे, मिसाल जे करे हिकिड़ी बॉडी आहे, उहा रफ़्तार आहे हुनजी 20 मीटर पर सेकंड टू ईस्ट, 10 मीटर पर सेकंड टू वेस्ट, 40 मीटर पर सेकंड टू साउथ, इन मुंहुं सां 30 मीटर पर सेकंड टू नॉर्थ। त को बि वेक्टर यादि रखी छॾियो त रेफरेंस लाइन खां सवाइ त इहे रेफरेंस लाइनूं आहिनि, ईस्ट नॉर्थ यानी वेस्ट नॉर्थ साउथ। त असां इहे जाग्राफिकल डायरेक्शन्स खे असां बाबा हिन लाइनुनि ज़रिए असां ज़ाहिर कंदासीं त हीअ रिप्रेज़ेंटेशन आहे जोग्राफिकल डायरेक्शन जी। पर हाणे वेक्टर जेकॾहिं फ़र्ज़ु कयो वेक्टर ईस्ट में बि न आहे, वेस्ट में बि न आहे, माना बिल्कुलु प्रॉपर डायरेक्शन में न आहे। जेकॾहिं फॉर एग्ज़ाम्पल हाणे जेकॾहिं हिकिड़ो वेक्टर आहे फॉर एग्ज़ाम्पल ईस्ट में न आहे, सर्टेन एंगल ते आहे, हिकिड़ो वेक्टर आहे जेको फॉर एग्ज़ाम्पल हिते आहे। हाणे हीउ वेक्टर आहे ए वेक्टर आहे। हीउ कहिड़ो वेक्टर आहे? स्पीड वेलासिटी थी सघे थो, एक्सेलरेशन थी सघे थो, फोर्स थी सघे थो, टार्क मोमेंटम कहिड़ो बि। हाणे मिसाल ही 20 यूनिट माना वेक्टर मुताबिक़ फोर्स आहे त 20 न्यूटन लिखंदासीं, वेलासिटी आहे त 20 मीटर पर सेकंड। हाणे जनरल डिस्कशन आहे, को बि वेक्टर आहे, वेक्टर जो मैग्नीट्यूड ही हिनजो छा आहे बाबा, ही हिनजो डायरेक्शन आहे। ही थीटा कंहिंसां थीटा अथसि ईस्ट सां, जेकॾहिं ईस्ट सां एंगल आहे हुनजी फॉर एग्ज़ाम्पल 35 या 30 डिग्री आहे। हाणे हिन वेक्टर खे कीअं लिखिबो त हिकिड़ो वेक्टर आहे जेको 20 यूनिट लॉन्ग आहे ऐं कहिड़े डायरेक्शन में आहे, ईस्ट सां 30 डिग्री आहे। पर इहो साॻियो वेक्टर जेकॾहिं फ़र्ज़ु कयो, इहो साॻियो वेक्टर हीअं हुजे, हिते त ईस्ट सां आहे, इहो 30 डिग्री मां हेॾे बि ड्रा करे सघां थो। मिसाल इहो 30 डिग्री हेॾे खणूं फॉर एग्ज़ाम्पल। हाणे एंगल मां त हीअ बि कढी सघां थो, हीअ बि ईस्ट सां एंगल आहे, थीटा इज़ इक्वल टू 30 डिग्री, वेक्टर ए इज़ इक्वल टू 20 यूनिट। हाणे मां लिखां थो हिते, फ़र्ज़ु कयो हिते लिखूं था वेक्टर ए इज़ इक्वल टू 20 यूनिट लॉन्ग, माना हिन जो मिक़दार आहे, हिकिड़ो वेक्टर आहे जेको 20 यूनिट लॉन्ग आहे, 30 डिग्री विथ ईस्ट, ईस्ट सां 20 डिग्री ते। हाणे कहिड़ी ख़बर त ही वेक्टर मूं लिखियो आहे या ही लिखियो आहे, हिते हिकिड़ो कंफ्यूजन थो पैदा थिए। त वेक्टर जेको 20 यूनिट आहे सो 30 डिग्री ईस्ट सां ही बि आहे, 30 डिग्री ईस्ट सां ही बि आहे। आया मूं हिन जे बारे में लिखियो आहे या हिन जे बारे में? ही कहिड़ो वेक्टर लिखियलु आहे, ही लिखियलु आहे या ही लिखियलु आहे? त यादि रखी छॾियो त ही वेक्टर जेको आहे त एंगल ईस्ट सां पर नॉर्थ वारे पासे आहे, ही वेक्टर जेको आहे ईस्ट सां एंगल आहे ईस्ट सां पर साउथ वारे पासे आहे। उन करे हिननि ॿिन्ही में राति ॾींहं जो फ़र्क़ु आहे बाबा। हाणे हिन लाइ जेका प्रॉपर लिखबी यादि रखे छॾियो त हिन लाइ जेको लफ़्ज़ इस्तेमालु कबो ऑफ,
ऑफ जैसा एंगल होंगी जैन डायरेक्शन से ईस्ट सा एंगल आ तो ऑफ ईस्ट लिखंदासीं। हाँ इन वेक्टर की प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन वेक्टर ए इज इक्वल 20 यूनिट लॉन्ग एट 30 डिग्री। हाँ 30 डिग्री ते आए ये केड़े पासे आ ही आए एंगल तो ईस्ट है पर नॉर्थ वालो पासो एट 30 डिग्री लिखंदासीं नॉर्थ ऑफ लगाईंदासीं ऑफ लगाईंदासीं जैसा एंगल होंगी जैसा एंगल रेफर थियल होंगी ईस्ट एंगल आहे लिखंदासीं पासो नॉर्थ वारो आहे पर 30 डिग्री ईस्ट है। वेक्टर ए इज इक्वल टू 20 यूनिट लॉन्ग एट 30 डिग्री ते नॉर्थ वाले पासे ऑफ ईस्ट माना ईस्ट सामने एंगल जेका ये 30 ईस्ट है पासो केड़ो नॉर्थ वारो पासो पर ही वेक्टर जेको यो ऑफ ईस्ट लिखंदासीं पर असा साउथ वारो पासो है माना वेक्टर ए इज इक्वल टू 20 यूनिट लॉन्ग मन लॉन्ग माना उन जो मैग्नीट्यूड है 20 यूनिट उन जो मैग्नीट्यूड है ठीक है एट यो 30 डिग्री ते आ पर छा लिखंदासीं 30 डिग्री ते आ पर साउथ वारो पासो है लिखंदासीं साउथ साउथ ऑफ लगाईंदासीं जैसा एंगल ठहियल होंगी साउथ ऑफ ईस्ट माना ईस्ट सा एंगल ईस्ट है पर साउथ वारो पासो आहे इतने एंगल ईस्ट है पर नॉर्थ वारो पासो आहे। यह प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ये है। और मिसाल तो हिकिड़ो वेक्टर आहे हिकिड़ो वेक्टर है ए सागो ही वेक्टर फर्स्ट कयो 20 यूनिट लॉन्ग आहे ठीक है ये एंगल है ते फर्ज कयो ये एंगल है 25 डिग्री है थीटा। हाँ कैसा एंगल रेफर थियल नॉर्थ सा एंगल तो नॉर्थ सा है पर केड़ो पासो आहे यो पासो है माना एंगल तो हेॾां थी सके थी हेॾां भी एंगल थी सके थी पर ये है ईस्ट वारो पासो एंगल नॉर्थ का हिन पासे आहे माना वेस्ट वारे पासे आहे एंगल है नॉर्थ सा पासो केड़ो वेस्ट वारो। हाँ ही वेक्टर कीअं लिखबो वेक्टर ए इज इक्वल टू 20 यूनिट लॉन्ग एट 25 डिग्री। हाँ 25 डिग्री छा लिखंदासीं वेस्ट ऑफ नॉर्थ माना ऑफ नॉर्थ यानी ही जेका एंगल है सा ऑफ नॉर्थ ऑफ उन सा लगाए भी जैसा एंगल रेफर थियल हूंदी नॉर्थ सा एंगल रेफर थियल यानी ये एंगल 25 विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ वारी लाइन आहे पर पासो केड़ो आहे वेस्ट वारो उन करे 20 यूनिट लॉन्ग एट 25 डिग्री वेस्ट वारो पासो आहे ऑफ नॉर्थ माना नॉर्थ सा 25 डिग्री है। ओके जेकर फर्ज कयो हिते हिकिड़ो वेक्टर आहे हाणे इहो वेक्टर रेफर थियल आहे कंहिंसां साउथ सां एंगल आहे या फॉर एग्जाम्पल 35 या फॉर एग्जाम्पल 40 डिग्री आहे ठीक है। ये वेक्टर ए आहे दैट इज इक्वल टू 20 यूनिट लॉन्ग आहे इहो वेक्टर माना मैग्नीट्यूड 20 यूनिट अथसि पर डायरेक्शन कहिड़ो अथसि माना एंगल केतिरी अथसि ॾिसो साउथ सां एंगल आहे साउथ सां एंगल त हेॾां थी सघे थी हाँ हेॾां वारी एंगल आहे हेॾां वारी तो ही वेक्टर जेको आहे साउथ सा एंगल आहे पर वेस्ट वारे पासे आहे ही वेक्टर भी साउथ सा एंगल आहे पर ईस्ट वारो पासो आहे तो हिनखे कीअं लिखंदासीं वेक्टर ए इज इक्वल टू 20 यूनिट लॉन्ग एट 40 डिग्री छा लिखंदासीं डिग्री 40 ते आहे लिखंदासीं साइड कहिड़ी आहे वेस्ट एट 40 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ ऑफ के साथ लगाईंदासीं जैसा एंगल होंगी माना ही साउथ वारी माना ही वेक्टर जो आहे साउथ सां त एंगल आहे पर वेस्ट वारो पासो आहे ये जेका एंगल आहे सा साउथ सां एंगल आहे पर ईस्ट वारो पासो आहे जेकॾहिं हिते ही वेक्टर लिखंदासीं मिसाल ही तव्हांजो 20 यूनिट लॉन्ग आहे एंगल हेॾां बि फर्ज़ कयो 40 डिग्री आहे
ये एंगल 40 डिग्री है तो छा लिखंदासीं 20 यूनिट लॉन्ग 20 यूनिट हिकिड़ो लंबो वेक्टर आहे मैग्नीट्यूड 20 यूनिट अथसि एट 40 डिग्री ते आहे पर कहिड़ी साइड आहे ईस्ट सां ईस्ट वारो पासो ईस्ट वारो आहे पर एंगल केसां आहे ईस्ट हाफ लॻाईंदासीं हाणे हाफ साउथ माना एंगल साउथ सां आहे पर ईस्ट वारो पासो आहे त इहे तव्हांजा ज्योमेट्रिकल डायरेक्शन्स थींदा बाबा। हाणे मिसाल ही हिकिड़ो वेक्टर आहे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हिते हिकिड़ो वेक्टर आहे एंगल रेफर थियल आहे कंहिंसां वेज सां इहा एंगल आहे फर्ज़ कयो 35 डिग्री ऐं वेक्टर ए इज़ इक्वल टू 10 यूनिट लॉन्ग आहे 10 यूनिट लॉन्ग आहे त हिनखे प्रॉपर कीअं लिखिबो ॾिसो त वेस्ट सां एंगल हितां थी सघे थी पर एंगल वेक्टर कहिड़े पासे आहे वेस्ट ऐं साउथ जे माना उन्हनि जे दरमियान आहे त हाणे एंगल अथसि 35 डिग्री त लिखंदासीं ऑफ आख़िर में लिखंदासीं ऑफ वेस्ट पर ऑफ वेस्ट खां अॻु में छा लिखंदासीं साउथ छाकाणि जो वेक्टर ए इज़ इक्वल टू 10 यूनिट लॉन्ग एट 10 यूनिट लॉन्ग आहे हिकिड़ो वेक्टर आहे जेको 10 यूनिट बाबा लॉन्ग आहे एट केतिरी एंगल ते आहे 35 डिग्री 35 डिग्री ते आहे कहिड़े पासे आहे साउथ पासे डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट त ऑफ उन डायरेक्शन सां लॻाइबी ऑफ सां वेस्ट सां लॻाई आहे छाकाणि जो डायरेक्शन एंगल वेस्ट सां आहे पासो कहिड़ो आहे साउथ वारो पासो आहे जेकॾहिं हिते हुजे हा साॻी एंगल त पोइ मिसाल जेकॾहिं हिन पासे हुजे हा मिसाल हीअ एंगल साॻी फॉर एग्ज़ाम्पल 35 हेॾां बि आहे त पोइ छा लिखंदासीं हिन जे बारे में 10 यूनिट लॉन्ग वेक्टर एट ॾिसो ही नॉर्थ वारो पासो आहे एट केतिरी एंगल ते आहे एट 35 डिग्री लिखंदासीं नॉर्थ ऑफ वेस्ट। हाणे हीअ रिप्रेज़ेंटेशन हिन वेक्टर जी आहे ऐं हीअ रिप्रेज़ेंटेशन यादि रखे छॾियो त हीअ रिप्रेज़ेंटेशन हिन वेक्टर जी आहे हीअ आहे 30 यानी वेक्टर ए इज़ इक्वल टू 10 यूनिट लॉन्ग एट 35 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट हीअ आहे एट 35 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट माना ही एंगल त वेस्ट आहे साइड नॉर्थ वारी आहे एंगल वरी बि वेस्ट आहे पर हीअ साइड साउथ वारी आहे इहा थोड़ी प्रैक्टिस करे छॾिजो इहो तव्हांजो छा बाबा जोग्राफिकल डायरेक्शन्स हाणे कंहिं बि वेक्टर खे डायरेक्शन ॾियण लाइ रेफरेंस लाइन जो हुजणु लाज़मी आहे इहे शयूं असांजो बुनियादी आहिनि अॼोके लेक्चर खे थोड़ी प्रैक्टिस कजो या थोड़ी ड्राइंग कजो ॻाल्हियुनि खे सम्झण जी कोशिशि कजो पंहिंजो ख़्यालु रखिजो अल्लाह हाफ़िज़।